Dahil tapos na yung purple, may isa pang purple. Kung sa mga favorite yung color purple, sabi lang po sa comment section. Tsaka subscribe na din ako. Pati like. Papadalan ko kayo agad ng money. Ito pa guys. Pink. Pink ba to or red? Pink. Sa mga favorite din dyan. Sa comment section. Tsaka orange naman. Favorite nyo din. Pim. Another pink again. So, wala na. Ito pala yun. Dalawa yung binili ko, guys. Kaya, check out na kaya. Bye-bye!